Oh, may kinsa man natulog sa dalan do. Oh. Mura may bata glawas. Ama tanaw, utigulang magnaong din eh. Nagtukog bata. Oy, manawagan ni kung kining tagtuon ani. Kinsa tong nakaila? Arian taon din ani kuya. Joke lang guys. Tungonis kahubog. Oh. Wala ni nahubog dahil kakaila pa man. Are you okay? Hello guys. Yeah, you're okay. You're still alive? Hello guys. Hello guys. Kung sa hello guys? Sino itong ako? Enjoy watching guys. Bye bye. Bye bye. Ay, goodbye.